Muito bem, pessoal, vamos... Ya, vamos continuar. Creo que ya entraron, ¿no? Todos los grupos. Estamos solamente con el grupo 1 ahora, ¿no? Ya. Ustedes están haciendo una lista, ¿no? Algunos están en dos grupos. Creo que por lógica, yo estaba mirando algunos que tienen, por ejemplo, están en dos grupos, ¿no? Por ejemplo, están en grupo 1 y grupo 2. Pero hay 5 materias del grupo 1 y 2 materias del grupo 2. O sea, por lógica, me imagino yo que quedará con el grupo que tiene la mayor cantidad de materias, ¿no? Entonces, si tiene 5 grupos y está en el grupo 1, entonces creo que va a seguir las demás materias, ¿no? Que dice que el grupo 2 va a estar ahí. Quanto ao material, ¿no? Lo que está escribiendo ahí por WhatsApp, sería o mesmo, ¿ya? La plataforma sigue la misma. O sea, la cosa que yo tengo que editar, ¿no? Como ellos habilitaron por la noche, o sea, ellos han colocado la plataforma en la noche, ¿no? Todavía yo no estoy en esta plataforma. No está disponible para que yo pueda ingresar. Pero una vez yo esté ahí en la plataforma, yo voy simplesmente copiar eso, ¿no? Y repetir nomás. Es todo repetir. Ya, muy bien. Hay unas preguntas, ¿no? Que yo estaba mirando ahí acerca de lo que es el flashcard, ¿no? Ya. Acerca del flashcard, como es, sucederá isso, ¿no? El flashcard é um método de estudo que vocês vão estar utilizando. E também eu vou estar aí sacando algumas perguntas, não? Ha visto que há como umas 50 perguntas, mais ou menos. Ou seja, falta gente participar, não? Não ha participado porque pode ser que não haya compreendido bem como funciona. Pero vou ingressar outra vez aqui para explicar a vocês acerca del flashcard. A cada classe que nós passamos, a cada aula, ¿no? Que passamos, vocês vão ingressar em la plataforma. Aí temos a plataforma. Vocês vão ver onde é que há flashcard, não? Aí tem o flashcard. Listo. Acá abaixo, há umas regras, não? Para confeccionar o flashcard. A ideia do flashcard é vocês fazer a pergunta e a resposta. Pero não somente fazer uma pergunta. A ideia é ser uma pergunta mais elaborada, ok? E as perguntas, por mais que sejam elaboradas, têm que ser cortas e objetivas, ¿ya? Perguntas cortas e objetivas. Assim como as respostas, também devem ser cortas e objetivas. Podem utilizar abreviações e todo isso, ¿ya? Vocês vão clicar aqui onde diz clicar para editar. Uma vez que vocês cliquem aí, clicar para editar, ingresse em. Vocês vão ingressar dentro do Drive. Tem que ser por uma computadora, já por el teléfono não vai funcionar. Pero vocês podem pedir a um amigo que les ajude já com a pergunta. E a ideia é que vocês hagam, já vai abrir, uma vez que vocês cliquem aqui, clique para editar, vai abrir esta página, não como um PDF. Parece um PDF, tem uma aparência de um PDF. Aqui arriba diz abrir com a apresentação Google.
ustedes que hagan clic ahí y va a abrir otra página. Ya, y ya pueden cerrar la anterior. Pueden cerrar esa. Quedaremos solamente con esta. Ese es un PowerPoint. Es un PowerPoint online. ¿Ok? Es un PowerPoint online. Si ustedes miran acá, tem la pregunta 1. Essa é uma pergunta que eu hice, que é fisiopatología. ¿Okay? ¿Qué es fisiopatología? En el segundo slide, en la segunda diapositiva, que está em lilás, está em roxo, em morado, está a resposta, não? Se define como a fisiologia da saúde alterada. Vocês leem, vocês vão seguindo, não? Vão barrando, vão leyendo as perguntas, as respostas, ¿ya? A ideia é vocês fazer uma pergunta exclusiva, ¿ya? Você fazer uma pergunta que não tem hecho nenhuma outra pessoa acá, ¿ok? Então, se vocês podem ir acá abaixo, podem barrar, onde não tem nenhuma outra escrita, ¿ya? Los slides escritos. Por ejemplo, ya están por el slide 105. Ya hay una persona ahí escribiendo. Ya hay una persona escribiendo. Entonces, si el 105 es la pregunta, 106 es la respuesta, yo voy al 107, ¿no? Que es otra pregunta. Y ustedes ingresan acá y ponen su pregunta. Escriben su pregunta elaborado en relación al tema, ¿no? Ahorita pasamos, por ejemplo, proceso patológico. Entonces, cada uno de ustedes, después de la clase, un momento que esté libre, hagan su pregunta. Ya ponen la pregunta ahí. Ponen la pregunta y al siguiente flashcard ustedes ponen la respuesta. Ah, claro. Acá abajo hay un espacio, ¿no? Donde dice, clique para adicionar texto. Ustedes van a poner su nombre. Ya voy a poner mi nombre acá. Eso, claro, tiene que ser del libro, ¿ya? A cada tema, uma pergunta, mínimo, ¿ya? Uma pergunta, duas perguntas máximo. ¿Ya? A cada tema, pero é para ser uma pergunta bem elaborada. As perguntas que estão mais elaboradas, eu vou selecionar e vai ingressar em el exame, certo? Isso ingressa no exame. Agora, como vai funcionar isso? Eu vou descargar, por exemplo, vocês também têm a opção de fazer download, descargar. Vão descargar acá em PowerPoint. ¿Ya? Vamos descargar em PowerPoint. Está descargando, ¿ya? Em PowerPoint. Uma vez que está aí, vocês podem estudar. Podem estudar online, podem estudar por dentro del Drive mesmo, não é problema. ¿Ya? Aí tiene el slide, ¿no? Ya está el slide. E aí dentro você podem ver. Aí dentro tem as perguntas, não? A ideia é que vocês estudiem por aí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es enfermedad? Ustedes tienen que, la idea es que ustedes piensen antes de responder, antes de pasar a la respuesta. Entonces, la idea es ustedes no mirar la respuesta. Entonces, tienen una pregunta, ¿qué es enfermedad? Listo. Entonces, yo voy a intentar responder sin mirar, ¿no ve? Ahora, si yo no sé la respuesta, yo miro, entonces es el padecimiento agudo o crónico que se adquiere con el nacer, ¿no? Ya, ok. Está bien. Entonces, la siguiente vez que yo vengo a esta pregunta, yo ya tengo una idea de cómo es la respuesta, ¿no? Entonces, el flashcard, la idea es que ustedes estén todo el tiempo
indo y volviendo. ¿Ok? Signos y síntomas son términos que se utilizan para definir qué es una síndrome, ¿no? O cambios de estructuras que se acompañan a la enfermedad. ¿Ya? Entonces, las preguntas que están más bien elaboradas, yo voy a sacar para su examen. ¿Ok? ¿Cómo se conocen las causas de la enfermedad? Se conoce como los factores etiológicos. Otra pregunta, ¿cuáles son los factores etiológicos? ¿No? Hay fatores etiológicos biológicos, hay fatores etiológicos químicos, né? Físicos, certo? Os etiológicos biológicos, hongos, parásitos, vírus, certo? Então, uma pergunta hace outra pergunta. E assim vamos seguindo, né? Com as Doutor? perguntas, certo? Doutor? Então, a ideia dele flashcard é essa. Doutor? Ingressa aí, clica, né? Doutor? Ingressa na plataforma, clica para editar. Uma vez que abre esta ventana, já que mais parece um PowerPoint, clica em abrir apresentação, ¿no? Com Google, ou abrir apresentação com PowerPoint online, abre o PowerPoint, edita e listo. Doutor, e depois, certo? para encerrar? Muy bien. Ahora yo voy a pedir a ustedes que llenen una asistencia. Ustedes van a llenar ese formulario, ya que es la asistencia. ¿Para qué necesito eso? Ahorita yo voy a enviar un trabajo a ustedes, ¿ya? Después de la clase, nosotros vamos a avanzar el tema de la práctica. Tá com algum problema de áudio, pessoal? Vocês não estão me escutando? Vocês me escutam bem? Sim. Eu sim. Doutor, pode enviar o link acá em chat? Sim, eu vou mandar aqui. Eu vou mandar, certo? Vou mandar o link aqui dentro do Meet. Doutor, é o mesmo link de sempre para presença? Então, aí está o formulário, ¿ya? Eu vou passar uns temas para vocês, vou passar um trabalho. Pero primeiramente, vocês leem esse formulário, ¿ya? Vamos a empezar a classe e vocês vão llenando esse formulário. Não necessita poner, solamente vai llenar aí com o que é su correio, ¿ya? Su grupo, que vai ser o grupo 1, ¿no? Essa é a primeira opção. É a primeira opção. Ya, fisiopato grupo 1. Nada más. Subgrupo no, no sé cuál subgrupo es, pero como nosotros hacemos todo junto, no hay importancia. Solamente Doutor, eso. será sacada a captura de tela, ¿no? Y vamos a pasar la clase ahorita. Una vez que lean, al final de la clase yo voy a decir cuáles son los temas de ustedes, ¿ya? O sea, va a llegar su nombre acá para mí en un formulario. Una vez que llegue su nombre, yo voy a decir cuáles son los temas, ¿ya? Pero vamos a avanzar acá lo que es este tema de la práctica.
Doutor, Eu Vamos acho que ele falar não está sobre lo que escutando es a la gente. enfermedad y el razonamiento clínico, ¿ya? Muy bien. Ese será nuestro tema de la clase práctica. En este tema, nosotros vamos a conocer ya la continuación de lo que es la enfermedad y el razonamiento clínico, ¿no? Nosotros anteriormente estudiamos lo que es el proceso patológico. Del proceso patológico nosotros conocemos la evolución clínica. Y hablamos sobre cómo empieza, cuáles son los agentes etiológicos, ¿no? Una cosa que nos ha faltado, pero vamos a poner aquí para hacer referencia a los agentes, ya al tema anterior, acerca de los agentes, es que tenemos agentes de tipo biológico, ¿no? Tenemos agentes químicos y tenemos también agentes físicos, ¿ok? Los biológicos fue lo que nosotros hablamos sobre los agentes, ¿no? Sobre parásitos, sobre hongos, sobre bacterias, sobre vírus, ¿no? Esses são fatores biológicos. Claro, há fatores intrínsecos e extrínsecos. Muito bem. Dentre os químicos, não é? Os químicos podem ser vários fatores químicos. Um processo químico, ¿no? Que sei eu, na gasolina, por exemplo. Por exemplo, a pessoa toma gasolina e isso produz aí uma esofagite química. Né? Esofagite química. Né? Então, são químicos, não é? Ou pode ser também agentes nucleares, não é? Como o Célcio. Pode causar câncer, não é? Há fatores físicos, não é? Como, por exemplo, a temperatura. A temperatura tem relação com, pode ser um agente físico, por exemplo. Por exemplo, uma temperatura está abaixo de zero, não? Uma temperatura baixa. Pode ser um agente causal, um agente etiológico, claro. Por exemplo, o frio. O frio pode provocar gangrena. Como vai produzir a gangrena? Por exemplo, um dedo. Temos um dedo, certo? E este dedo simplesmente está frio, está sendo frio. E este dedo vai ter uma diminuição de la circulação, vai ter uma diminuição de aporte de oxígeno por el frio, porque el frio hace com que o corpo haga que se tiene mecanismo de compensaciones, ¿no? Mecanismo que va a provocar, por ejemplo, la protección de los órganos vitales. Entonces, por hacer la protección de los órganos vitales, significa que un dedo no es importante. Entonces, ¿qué va a proteger? Va a proteger el pulmón, va a proteger lo que es el corazón, va a proteger lo que es el cerebro, ¿cierto? Entonces, simplesmente va a tener una protección de los órganos vitales. Y un dedo es secundario, ¿no? Es mejor que yo proteja el corazón, que mantenga aquecido el corazón, que mantenga aquecido mi intestino. Entonces, que va a producir una disminución del aporte de oxígeno. Por disminuir el aporte de oxígeno, significa que va a tener disminuido el oxígeno, va a tener una isquemia, ¿cierto? Y por tener una isquemia, consecuentemente va a provocar una gangrena. O sea, empezar a apodrecer, ¿no? Va a quedar podrido el dedo. Empieza lo que es la gangrena gaseosa, ¿cierto? Entonces, ese es un agente etiológico del tipo físico, ¿cierto? Puede tener
también lo que es el aumento, ¿no?, de la temperatura. Claro, sería el opuesto, ¿no?, de eso. Puede provocar, por ejemplo, deshidratación. Una deshidratación puede provocar con que tenga una disminución de la motilidad, lo que es la motilidad del intestino. Cuando hay una disminución de la cantidad de agua del intestino, ¿qué sucede? Sucede que puede presentar vóvulos. ¿Ya? ¿Qué son los vóvulos? Los vóvulos es una concentración de heces. Las heces están más concentradas por una disminución de agua, por una disminución de la motilidad intestinal, devido a un aumento de temperatura. ¿Cierto? Y ahí va a tener una constipación, que sería una formación de vóvulo. ¿Cierto? Uma formação de um fecaloma. Então, todo isso devido ao aumento de temperatura. A pessoa está em deserto, simplesmente empieza a ter uma sudoração profusa, empieza a ter disminuição da motilidade intestinal, ter menos evacuações, empieza a ter a formação de abundantes quantidades de material fecal, não tem água para poder ter uma heces mais pastosa, não? A heces tem característica pastosa, ou seja, como uma pasta, e isso se põe duro, não? Porque não tem água, e simplesmente forma um fecaloma, e o fecaloma forma um vóvulo, e aí temos um problema, não há como poder, dependendo da situação, não há como reverter o vóvulo, e simplesmente é uma cirurgia, simplesmente por uma merda. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el aumento de la temperatura. ¿Ok? Ahora vamos a ingresar dentro, hecho estas rectificaciones, ¿no? Hecho esta rectificación del tema anterior, seguimos con la enfermedad y el razonamiento clínico, ¿ya? Es casi lo mismo del proceso patológico, pero ahora vamos a entrar dentro del razonamiento clínico. ¿Cómo nosotros vamos a razonar para llegar a un diagnóstico? Ya, la enfermedad usted sabe que es el padecimiento agudo crónico de una persona, ¿ya? Y eso va a producir una disfunción de uno o más sistemas. Cuando hay problema en un sistema, eso va a afectar a los demás sistemas, ¿cierto? Entonces, corroborativo, ¿no? Un sistema afecta a otro sistema. Su etiología, ¿no? Su etiología son las causas de la enfermedad. Pueden ser biológicas, ¿no? Ahí tenemos por virus, bacterias, hongos. Por fuerzas físicas, pode ser traumatismo, queimadura, radiação. Por substâncias químicas, não? Venenos, álcool. Ou herência genética, não é? Pode ser herência genética. Excesso ou déficit nutricionais. Os excessos, já, também são prejudiciais. E os déficits também. E a maioria das enfermedades são multifactoriais, não? São uma enfermidade. No es solamente una cosa que causa, no es solamente un factor que va a causar la enfermedad, ¿no? Como nosotros vimos de los agentes etiológicos, existen un montón de factores para que contribuyen para el desarrollo de la enfermedad. La patogénesis es nada más, nada menos que la secuencia de los acontecimientos, ¿ya? Acontecimientos, ahí tienen un T. Ya de los acontecimientos celulares y tisulares. Y eso va a causar la exposición, ¿no?, de la enfermedad y todo más. Entonces, la patogénesis, cuando se pregunta qué es la patogénesis, sería la secuencia de los acontecimientos tisulares que acontece desde el contacto inicial con el agente etiológico hasta la expresión de la enfermedad, hasta la fase aguda de la enfermedad, ¿cierto? Hasta la fase aguda de la enfermedad. Morfologia e histologia, os campos morfológicos são macroscópico e microscópico, que caracterizam a enfermidade. Muitas vezes nós não podemos lograr ver um movimento macroscópico, não, uma expressão macroscópica, ou, por exemplo, um sintoma macroscópico, mas quando observamos do ponto de vista microscópico, podemos observar algumas características, não? E do ponto de vista histológico, não é? Então, também necessitamos de uma patologia diagnóstica, certo? Dentro da patologia diagnóstica, esta vai estar evolucionada com ferramentas, principalmente imunitárias e biológicas celular. Ou seja, tanto dentro da imunologia quanto da biologia celular.
Então, são vários fatores que vão contribuir dentro do racionamento clínico. Ou seja, no momento que nos llega um paciente ao consultório, nós temos que pensar e pensar em todas as probabilidades e possibilidades de este paciente ter, desde pensar uma patogênese, pensar na fisiopatologia, pensar em todo o processo diagnóstico, certo? O processo patológico da enfermidade, porque cada enfermidade tem um processo. Pero algumas vias dessas enfermidades são uma via sequencial, como o contato com o agente etiológico. Pero tenho que pensar que agente é esse, que é o pródromo, que é a fase inicial da enfermidade, hasta chegar à resolução final, certo? Então, ao momento que nós estamos entrevistando um paciente ou estamos buscando solução a uma determinada síndrome, já, porque sempre nos liga paciente sindrômico com grandes sintomas, já, e grandes sintomas, signos, nós temos que começar a buscar uma solução. Temos que começar a razonar, ou seja, ter uma lógica, um raciocínio. E pensamos desde a etiologia, o câmbio morfológico que pode ter, e desde esse momento eu empiezo a excluir, a hacer uma exclusão de algumas probabilidades ou possibilidades de ser uma enfermidade ou de não ser esta enfermidade. Então, eu vou fazer exclusões. E exclusão é fazer um diagnóstico diferencial, certo? E isso se dá através do racionamento clínico, através do conhecimento prévio do processo patológico, ou seja, através da fisiopatologia. Então, temos cambios morfológicos, a histologia, a patologia diagnóstica, temos imunologia, temos parasitologia, temos microbiologia, temos genética, não é? Sabemos que a enfermidade tem um curso, não? E o modo de viver anônimo ante uma alteração pode ser, não? Predecido por uma enfermidade letal, ou seja, pode causar uma enfermidade letal, ou o fato de a pessoa entorpecer-se também pode causar incluso limitação definitiva ou limitações que podem cursar com uma reabilitação, certo? Nem todas as limitações são definitivas, pero algumas são, podem ter uma reabilitação, não? É temporal. E isso se manifesta como um agente causal, não? Vai variar de acordo a los agentes. Bien, existen algunas leyes vitales que permanecen inmutables, ¿no? O sea, eso no cambia durante el curso clínico de la enfermedad. Por ejemplo, la unidad. La unidad es el cual el organismo reacciona frente como un todo. O sea, cómo mi organismo va a reaccionar frente, por ejemplo, a un proceso inflamatorio. Todas las inflamaciones, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio, siempre va a tener presencia de signos flogísticos, ¿cierto? Siempre va a tener dolor, tumor, dolor, edema, siempre, siempre, no importa cuál la enfermedad. O sea, esas son las unidades, son algunas leyes, estas leyes no cambian, ¿cierto? No cambia. Todo proceso inflamatório vai ter desencadenado a cascata da inflamação. E isso vai apresentar como signos florísticos. ¿Ya? Com signos florísticos. Também há a espontaneidade, que é a capacidade de reaccionar espontaneamente ante um agente causal patógeno determinado. Claro, o corpo está de modo automático. Ou seja, quando há presença de uma bactéria, automaticamente ele empieza a promover a manifestação de las células linfocitárias para expulsar ou determinar que se termine o processo inflamatório, certo? Isso é a espontaneidade. E também, outra lei seria a finalidade biológica, não?
¿Cuál sería la idea de enfermarse, no? ¿Cuál sería la idea de agarrar una enfermedad? ¿Ya? Y esta es la finalidad biológica, está en el ciclo de la vida, no la ley de la vida. ¿Cuál sería el ciclo de la vida? Biología, ¿no? El ciclo de la vida sería nacer, ¿cierto? Crecer, reproducir y por fin morrer, ¿cierto? Entonces, ese es el ciclo de la vida. Entonces, esa sería la finalidad biológica. Y esta no Não dá pra es mudar essa última conservar la parte, vida, não? sino perpetuar la especie, ¿cierto? No tiene la idea de conservar la vida, sino de perpetuar la especie. Y eso se da a través de la reproducción, a través de las células gonadales, ¿no es? Entonces, la idea es la reproducción. Y no conservar la vida. Imagina si nosotros estuvimos conservando la vida, ¿no? Tenía personas con algunos años de vida. La patocronia sería dividida en fases, ¿no? Existe la fase del comienzo, que está en el periodo de latencia, ¿no? Y el periodo que transcurre desde que el agente causal patógeno actúa hasta la enfermedad que se exteriosa, o sea, hasta que la enfermedad empieza a presentarse, ya con los pródromos o síndromes prodómicos, es lo mismo. Si yo digo pródromos o síndromes prodómicos, es lo mismo, ¿no? Sería ese espacio entre el contacto del agente causal hasta la enfermedad exteriorizarse, o sea, hasta la enfermedad salir y causar manifestaciones clínicas en el cuerpo. La fase clínica. ¿Qué sería la fase clínica? La fase clínica sería la fase que nosotros conseguimos identificar estos sintomas. Y existe una fase, ¿no? Segundo su evolución, puede ser de tipo continua, o sea, sin interrupción de los síntomas. Existe la fase fluctuante, con remisión de los síntomas. Por ejemplo, un ejemplo de fase fluctuante, la malaria, otra vez. La malaria tiene presencia de alzas térmicas, ¿no? Presencia de temperaturas a cada 48 horas, por ejemplo. ¿Cierto? Ese es fluctuante. A cada 48 horas hay un pico de temperatura, hay un pico, una alza febril. Pero es fluctuante. Va y vuelve, va y vuelve. O sea, va y volta, va y volta. Existem las intermitentes, ¿no es? O sea, con aparición y desaparición periódicas. La intermitente sería, por ejemplo, una colecistitis aguda, por ejemplo. Una colecistitis aguda, que sería la presencia de cálculos biliares en la vesícula biliar. Solamente aparece quando, de forma intermitente, seria intermitente com pequenos espaços de tempo, quando a pessoa come. Se a pessoa come alimentos colecistoquinéticos, alimentos ricos em gorduras, como por exemplo, pollo, maní, amendoim, significa que é um alimento rico em gorduras, alimento colecistoquinético. Solamente em esse momento vai apresentar sintomas. A pessoa não consome, significa que não apresenta sintoma, certo? Então, é de tipo intermitente. E de forma recorrente, não? Com aparição e desaparição sem um período constante. Por exemplo, o que é a enxaqueca. ¿Ya? La enxaqueca. La enxaqueca ocorre dessa forma, com aparição e desaparição sem um período constante. Não é um período. Simplesmente aparece e depois desaparece, ou não aparece mais, não tem nenhuma relação com o consumo de algo, ou seja, é recorrente. Ou seja, é um dolor em el hemicrâneo de forma recorrente, que não aparece de forma periódica, desaparece e aparece sem uma causa aparente. Não é um agente etiológico, não é um fator intrínseco, não é um fator extrínseco. Então, essa seria a patocrônia na fase clínica, não? Seria de forma contínua, flutuante, intermitente e recorrente.
De la fase clínica, a fase clínica pode ter duas formas, a típica e a atípica. É por isso que eu dizia a vocês, em medicina, 1 mais 1 não é 2. ¿Por quê? Porque vocês podem ligar, por exemplo, um paciente, vamos poner um exemplo, um paciente com dengue. E a que é característico de um paciente com dengue? É característico do paciente com dengue ligar com alças térmicas e a temperatura elevada. É recorrente o paciente ligar com dolor articular, ligar com artralgia. E a liga com artralgia. É recorrente também o paciente com dengue ligar com dolor, já, um dolor retroocular. É típico. Temperatura elevada, artralgia, que seria dolores na articulação, certo? Dolor na articulação, artralgia, e dolor retroocular. É clássico, é típico. Típico, clínico. É clássico. Que classe é o mesmo? É clássico. Ajá, pero el paciente igual pode ligar com dengue. El mismo paciente, em outra oportunidade, liga com dengue, pero tem temperatura e tem vômito. Listo, mais nada. Não tem dolor articular? Não. Tem petequias? O que é a petequias? É quando existe uma diminuição das plaquetas. Quando as plaquetas diminuem, empieza. ¿Qué es responsável das plaquetas? Las plaquetas evitam nosotros, por exemplo, ter hemorragias, ¿no ven? Porque elas fazem parte do processo de coagulação. Então, as petequias são pequenas hemorragias, por exemplo, pequenas hemorragias. Se vocês, quando algum paciente tenha dengue, ou seu familiar, ou vocês agarrem algo de pressão e haga a maniobra, haga o exame físico, busquem por el exame del garrote, ¿ya? O de la cinta, em espanhol. Vocês vão ver que muitas vezes o paciente apresenta petequias, são hemorragias, pequenas hemorragias, principalmente em los pelos. ¿Ya? Vocês vão ver um folículo piloso, quando vocês fazem pressão, depois de 5 minutos, claro, há uma forma de se busquem como fazem o exame de garrote. Ya, seguramente o doutor de semiologia le vai perguntar isso. Então, há pequenas petequias. Ou seja, nada que ver, vômito, temperatura e petequias. Pero não tem dolor articular e não tem dolor retroocular. Ou seja, isso seria já atípico. Ou seja, existe a forma clínica típica, clássica, e existe a forma atípica, não clássica. Ou seja, nada que ver. Eu nunca vou pensar que um paciente que tenha vômito pode ser um paciente com dengue. Não é? Ou seja, as fases da patocrônia dentro da fase clínica podem ser típicas ou atípicas. Yeah? Apresentar sintomas de outra enfermidade. Ou seja, neste momento é que o médico se queda louco. É neste momento que o paciente pode dizer, esse médico não sabe de nada, que não sei o que. Porque simplesmente a coisa não vem tão simples, não? Não é tão simples. Simplesmente, já, 1 mais 1 é 2. Se tenho febre com vômito, é dengue. Listo, não é tão simples. Não é? Aí, agora, se falamos de dengue, há um montão de classificação de dengue, não? Dengue com signos de alarme, dengue sem signos de alarme, chikungunya e zika. Todas dengue, pero cada uma com uma evolução diferente. Já? Seguimos. Por exemplo, aqui temos uma pneumonia. Temos a pneumonia típica, que geralmente é um infiltrado lobular. Já? Vocês podem ver aqui marcado. É um infiltrado lobular, em la qual simplesmente ocorre em la área mais apical, no segmento apical do pulmão. E isso é causado basicamente por bactérias extra-hospitalar.
¿ya? Extra-hospitalar. O sea, no es bactérias que están presentes en el hospital. Es extra-hospitalar. O sea, essa é considerado uma pneumonia típica ou simplesmente pneumonia de la comunidade. Esse é um tratamento ambulatorial. O paciente não queda internado. ¿Ya? É típico. Eu estou esperando que seja um típico. São as enfermidades. Agora, atípica. Outra coisa, não? Há presença de leucocitose, porque é formado por uma bactéria. Sempre vai ser uma bactéria. Há infiltrado alveolar, presença de leucocitose em hemograma, há consolidação em raio-X, não é? Em infiltrado, e é em el segmento superior, porque as bactérias le gusta oxígeno. Então, onde tem a maior concentração de oxígeno? Em la parte, em el segmento apical. Então, é uma pneumonia típica, bacteriana, uma pneumonia de la comunidade, uma pneumonia extra-hospitalária, com infiltrados alveolares, normal, com presença de leucocitose em hemograma, normal, porque há um processo inflamatório, há um processo leucocitário, ou seja, os leucocitos estão aí para redimir o que é o processo bacteriano. E por isso, como está infectado de bactéria, há uma consolidação de raio-X. Listo. Esse é típico. Esse é o que nós esperamos todos os dias. Esse é o pão de cada dia. Pero me llega um puto paciente, ¿no ve? Tenho que saber a história do paciente. É um paciente que trabalha no hospital, é um enfermeiro, é um paciente, já trabalha no hospital. As bactérias são outras. São outras. Outras bactérias. Outros vírus. Solicitam um raio-X, não há condensação, não há infiltrados de raio-X, não há nada. Não há leucocitos, ou seja, o oposto, é atípica, nada que ver. Não é? E quando observamos, ele raio-X simplesmente está localizado na parte, no segmento basal, e há uma presença de um infiltrado. Perdão. Há a presença de uma pleurites. E não infiltrado. A presença de pleurites, inflamação da pleura. Nada que ver. Nada, nada. E as bactérias já são anaeróbicas. Porque em el segmento mais basal de los pulmones tem menor concentração de oxígeno. Então são anaeróbicas. Diferente das típicas, que são aeróbicas. Então, é duas formas clínicas, típicas e atípicas. Vocês vão dizer, doutor, nós temos aqui uma pneumonia típica. Se tem uma pneumonia típica, então é um paciente, seguramente, que ha tenido contato com o ambiente hospitalar, que é um paciente que anteriormente pode estar tenido sido internado em la UTI, não é? Em la UTI, estava entubado. Então, eu vou pensar em estas possibilidades. Ou seja, na história clínica do paciente. ¿Ya? Dentro da patocrônica igual. ¿Ya? Pode ter complicações, não? Complicações básicas hasta chegar a metástase, ¿no? Que é a aparição de um novo foco morboso da mesma natureza que o primitivo pero distante do tecido afetado. Ou seja, isso basicamente estamos falando de la disseminação da enfermidade, de la disseminação de las complicaciones. Eso es metástasis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente tiene, por ejemplo, cáncer en el hígado, pero en unos meses el paciente ha desenvolvido una metástase. ¿Qué sería eso? Ese cáncer se ha espalhado, se ha caminado por el intestino y está ahora en el reto, por ejemplo. Ahora el paciente ya tiene no solamente un cáncer de hígado, pero tiene un cáncer de reto. ¿No ven? Es una probabilidad. La fase de determinación, ¿no? La fase de determinación puede ser favorable, la declinación clínica, ¿no? Con una convalescencia, una recuperación, y simplemente la curación completa. Claro, eso va a variar de acuerdo a cada enfermedad, ¿ya? Entonces,
Eso tiene ligación con el pronóstico, ¿ya? Pronóstico favorable, no favorable o reservado, ¿ya? Y los desfavorables sería un síndrome agónico, ¿no? Una muerte, una metagonia, onde todas las células mueren. El diagnóstico consiste, ¿no?, en determinar la enfermedad a través de signos y síntomas, ¿no? Ya sabemos cuáles son la definición de signos y síntomas. Síntomas son los trastornos subjetivos, ¿no? Y los signos son los trastornos objetivos observados por el enfermo. El diagnóstico puede ser directo, claro, objetivo, definitivo. Puede ser un diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, que es dengue, pero llego a la conclusión que durante la investigación no es dengue. El paciente, por ejemplo, tiene las mismas características. Tiene fiebre, dolor articulares, tiene dolor retroocular, es típico, clásico. Ya, pero el paciente me da la información de que a un tiempo se ha viajado a la zona amazónica, una floresta amazónica, y yo sé que en este transcurso tiene la presencia, la mucha incidencia de casos de malaria. Entonces, ahora estoy observando durante la internación clínica del paciente que el paciente presenta fiebres a cada 48 horas. Y eso es un diagnóstico diferencial. O sea, anteriormente yo pensaba que era dengue, pero ahora yo digo que es malaria. Diagnóstico presuntivo é um diagnóstico hipotético. Ou seja, é o primeiro diagnóstico quando o paciente chega ao hospital. ¿Ya? O primeiro diagnóstico quando o paciente chega ao hospital é hipotético. Não sabemos o que é. Nós vamos investigar. Aí nós temos duas vias. Uma delas vias, não, dentro de um diagnóstico presuntivo. Temos duas vias. Uma via será internar o paciente que merece ser internado, na internação, certo? Solicitamos exames, laboratórios, claro, para o paciente que necessita ser hospitalizado. Há critérios de hospitalização, certo? E outro caminho seria enviar o paciente para casa. Quando não há critério de internação, se manda o paciente para a casa, se dá uma lista de medicamentos, se dá uma lista, um listado, não, as solicitações de exames de gabinete, exames laboratoriais. Simplesmente, o paciente agora tem que regressar, não? Uma consulta externa, tem que regressar no posto de saúde, ver outra vez o médico, não? E a diferença é que a internação, o paciente já vai estar com critérios de internação. Há critérios de internação. E hasta chegar a um diagnóstico definitivo, já? Para chegar a um diagnóstico definitivo, isso tarda, pode tardar bastante tempo, já? Para chegar a um diagnóstico definitivo. E o racionamento clínico, não? O racionamento clínico se dá através do processo cognitivo que permite ao médico elaborar um diagnóstico, tomar decisões. Ele vai pensar o que é causado, qual é a etiologia, o que vou solicitar, não é? Esse é o racionamento clínico. É a forma que eu estou apresentando a vocês aqui ahorita, diante das possibilidades, diante das probabilidades, já? E a partir desse racionamento eu posso tomar decisões, dar um diagnóstico do paciente, tomar decisões para onde o paciente vai ser internado, que estudos vou solicitar, que tratamento le vou dar ao paciente, já? E posteriormente ele vai dar um pronóstico. É um pronóstico favorável? Sim, doutor. É uma dengue? É favorável? Sim, é favorável. Ou seja, você pode recuperar, certo? Ou é um pronóstico reservado? Não, senhor, você tem um reservado, pero vamos tomar outras decisões, vamos fazer uma junta médica, vamos assentar todos os especialistas, vamos discutir seu caso, vamos levar seu caso, não, a uma instância mais superior, le vamos transferir desse hospital para um hospital com mais especialidade, le vamos poner um hospital com mais recursos. Então, le vamos guiando o paciente. Isso através de um racionamento clínico, certo? Muy bien, entonces llegamos al final del tema sobre la enfermedad y el racionamiento clínico. Muy bien, ahora vamos a la parte de lo que es los trabajos, ¿no? Ustedes ya llenaron el formulario.
Ahorita voy a distribuir los temas. ¿Está bien? ¿De qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en lo siguiente. Ustedes van a ir donde racionamiento clínico, dentro de la plataforma, ¿cierto? Vamos a ingresar en la plataforma ahora. Ustedes van a venir donde dice el proceso patológico. ¿Ya? Proceso patológico. Dentro del proceso patológico, acá abajo dice taller. ¿Ya? El taller, ¿cómo funciona el taller? El taller es como un proceso, es más colaborativo, ¿ya? Es en grupo. Cada persona va a hacer un tema. Cada persona va a hacer un tema. ¿Qué consiste el tema? Ustedes van a hacer, y ahorita voy a mandar los temas, por ejemplo, sobre calidad de vida. Ustedes van a leer una bibliografía, ya, aquí está la bibliografía, es ese libro acá, sobre clínica médica, ya. Ustedes van a leer, por ejemplo, a sortear una persona, Ana, por ejemplo, Ana va a hacer sobre calidad de vida, va a leer el capítulo sobre calidad de vida y va a hacer un resumen, ya, un resumen de más o menos son 3 páginas, ya son de 2000 a 3000 caracteres. ¿Ok? Va a ser un resumen. Y en este trabajo, entre ustedes mismos se va a hacer la corrección. Ya es un trabajo para la práctica. Va a ser la corrección. 70% de la nota es a través de su tarea. ¿Ok? Es la tarea. Siendo 10% para la estructura del trabajo, 50% para el contenido y 10% sobre la bibliografía. 3 hojas máximo, no más que 3 hojas. Y 30% de la nota es la calificación. Por ejemplo, Ana ha hecho el trabajo, 70% de la nota es del trabajo que ha hecho. 30% va a ser la evaluación de uno de sus compañeros, ¿ya? La plataforma solita va a distribuir quién va a hacer la corrección de otra persona. Ana va a hacer la corrección, por ejemplo, de José, y de José va a hacer la corrección de María, por ejemplo, ¿ya? Y acá abajo dice la bibliografía. La bibliografía es el libro, ¿ya? El libro está en portugués, por si acaso, pero pueden traducir, ¿ya? Aquí dice, hay un enlace acá abajo para la traducción del PDF. Para cualquier PDF, ustedes pueden traducir el PDF. El PDF se cambia a cualquier lenguaje y con la misma estructura, no pierde ninguna información, ¿ya? Si quieren separar un capítulo del libro, igual, tiene ahí I Love PDF, ¿ya? Y Small PDF para traducir y para dividir un PDF, ¿ya? El trabajo, existe algunas fases, ¿ya? Ahorita ustedes ya están en la fase de confección, es la fase de envío, ¿ya? Cuando ustedes entran en la plataforma, ya va a estar o que ustedes tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Y ustedes tienen un plazo para enviar hasta el 8 de marzo, ¿ya? Y a partir de ese día, ustedes van a recibir en su plataforma un trabajo de un compañero, que es la fase de evaluación. Ustedes van a evaluar el trabajo de un compañero. ¿Ok? Entonces serían las dos fases. Una fase de envío, que es hasta el 8. ¿Ya? Ustedes tienen que leer la bibliografía, que es esa. Hacer el resumen acerca de los temas. ¿Ya? Ahorita voy a mandar una lista con los nombres y los temas. Ya son 10 temas. Y ustedes van a hacer la corrección. Pero para ustedes hacer la corrección, ustedes tienen que ser justos. No es simplemente, ay, Ana no le gusta a José, por ejemplo. Le voy a dar 0. Si ustedes ponen 0 y no está de acuerdo, por ejemplo, él ha hecho un buen trabajo, si ustedes le ponen mal la nota, se va a descontar de su nota. ¿Ya? Si ustedes ponen nota demasiado, se ponen nota demais, também vai ser descontado da nota de vocês, dos 70%. ¿Ya? Entonces tiene que ser justo. Tiene 70%, 10% la estructura, 50% el contenido y otros 10% la referencia bibliográfica. ¿Ya? Pueden no solamente sacar de este libro, pueden sacar de otro libro, pero desde que hablan el tema. ¿Ya? Y en la siguiente clase, que será el 10, ¿no?
sería hasta el día 10, ya tienen para hacer la evaluación. En este día, el próximo jueves, ¿no? La próxima quinta-feira, nosotros ya vamos a hacer la corrección. Acá en clase, en la práctica, vamos a debatir los temas. Son 10 temas para debatir. Ya, yo voy a sortear una persona de cada tema y simplemente vamos a debatir. ¿Ok? Y por fin, ustedes van a tener sus calificaciones. Recordando que todos los trabajos tienen evaluación de 100%, ¿ya? En mi materia siempre es 100%. Si hacemos dos trabajos, y de esos dos trabajos sale la práctica, entonces cada trabajo tiene un valor de 5 puntos. Entonces, hagan bien sus trabajos, ¿ya? Hagan sus trabajos, el formato es de forma de como si fuera una pesquisa, ¿ya? Un formato de una revisión bibliográfica. Ustedes ya vieron un artigo, ¿no? Ya miraron algunos artículos. La estructura de un artículo. Un artículo máximo tiene 3 páginas. Es la misma configuración, ¿ya? Ustedes pueden utilizar la crédito. No necesita capa, contra capa, no necesita hacer, ¿qué se llama? Índice, ya no necesita hacer índice, ya no necesita hacer eso. Solamente la pesquisa y nada más. El resumen del capítulo, nada más. ¿Ok? Entonces, hay 2 fases. La fase de envío hasta el día 8 y del día 8 hasta el día 10 tienen 2 días para hacer la revisión. O sea, ustedes van a recibir dentro de la plataforma mismo un trabajo de un compañero para hacer la revisión. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda en relación a eso? No, doctor. Ya, muy bien. Ahorita voy a separar sus nombres acá. Ya. Y vamos a hacer el sorteo de los temas. Otra recomendación, tiene abajo, tiene tiene este tema acá, que son los estudios hidroelectrolíticos, ya, líquidos y electrolitos. Acá abajo tiene un libro, ya, para el manejo agudo de los trastornos electrolíticos del equilibrio ácido-base, ya. Descarguen ese libro, lean ese libro para la siguiente clase, ya, la clase teórica. Vamos a hablar sobre los trastornos hidroelectrolíticos, ya. Lean, hagan la lectura, porque es mucho contenido acerca de eso, ya. Vamos a hablar de sodio, cálcio, potasio, magnesio, fosfato, ya. Las alteraciones, tanto para abajo quanto para arriba. Ya, hay 57 personas, ya. Espero yo que sean todos del grupo 1, ya. Ahorita voy a mandar en la plataforma. Yo voy a poner en la plataforma, ya. Acá abajo,
de actividades, ¿ya? Del taller. Y voy a poner acá abajo el sorteo, ¿ya? O sea, solamente voy a escribir acá los temas y ustedes van a tener acceso ahí en la plataforma. Ya estamos pasando del horario, ¿no? Ya son las 11:23. Ahora, si quieren esperar, no hay problema, ¿ya? Vamos a separar acá lo que es grupo, todos los temas, ¿ya? Ya se quieren ver, ahorita ya pueden verlo acá. Vitória, medicina baseada em evidência. Tiffany, exame clínico. Warlen, mas trabalho em equipe multidisciplinar. Fabrina, interconsulta em clínica médica. Fernanda, princípios generais de la atuação clínica. Sandra, qualidade de vida. Maria Adriele, problemas clínicos relacionados ao meio ambiente. Isabela Cristina, adesão ao tratamento. Larissa, conselho para hábitos saudáveis. Johanna, raciocínio, diagnóstico. Ok? Esses são os 10 temas que vamos utilizar, ¿ya? E esses temas se repetem. Ok. O que vamos fazer? Vamos publicar os temas. Doutor, Para eu que acho que tá ustedes- faltando meu nome aí. Doutor, eu não acho que não tá na lista, não. O meu também não. Doutor, Ya tenemos los Doutor, doutor, temas. Ahorita, por ejemplo, ustedes pueden doutor, ingresar en la plataforma, ya va a estar acá abajo. Va a poner sorteo.
temas. Todos os temas são sencillos, são fáceis. ¿Ya? Ustedes pueden ver sus nombres, ¿ya? Doutor. No sé, Doutor. si no están los nombres acá, hablen conmigo por WhatsApp para que yo entregue sus nombres o sus temas. ¿Ok? Pode falar, eu já estou escutando agora. Meu nome não tá na lista. Ya, los nombres que no están en la lista, me manden. Ya, primero verifique si no está realmente en la lista. Ya, porque al inicio de la clase dice, ponga sus nombres. Ya no tiene, pues, Poliana no hay. Ya, Poliana, a ver. A ver, quem falta, escreve aqui, falta, o meu. Ya, poner eu. Vamos ver, o primeiro aqui. Maria Caroline. Medicina baseada em evidência. Tailine. Exame clínico. Poliana. Interconsulta na clínica médica. Simon. Princípios generais de la atuação clínica. Lucas. Qualidade de vida. Christian. Problemas clínicos relacionados com o meio ambiente. O Anderson, adesão ao tratamento. Cleomar ou Jaira? Adesão ao tratamento. Fernanda, raciocínio diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eso sería los temas para ustedes. Los demás están en la plataforma, ya como son muchos, ahí tiene otra lista que pueden ver, ya. Sus temas, sus respectivos temas. Para la siguiente semana, ya. Hasta el día 8 tienen la oportunidad de hacer el trabajo. Tiene que leer, hacer el trabajo. Del día 8 hasta el día 10 tienen para calificar el trabajo de uno de sus compañeros, ¿ya? Por ejemplo, Johanny va a calificar a Andrea, ¿ya? Entonces le va a poner 30% de la nota, ¿ok? ¿Cierto? 70% es el trabajo y 30% su evaluación. ¿Alguna pregunta, alguna duda más que quieran hacer? Sim, doutor. Esses artigos a gente vai tirar do livro, é? Do livro, estão no livro. São capítulos do livro, tá? Ah, tá. Por exemplo, Ok. temos acá, por exemplo, exame clínico. Exame clínico, página 20. Então, vamos lá, página 20. ¿Ya? Ahí tiene exame clínico. Es el tema exame clínico. Ustedes van a leer el capítulo, va a hacer su resumen para presentar, ¿ya? Es en forma de revisión bibliográfica. ¿Ya? Revisión bibliográfica. Nada más. Quanto más corto ser su trabajo, mejor. Pero no es tan corto que no tenga nada. ¿Ok? ¿Qué es la introducción? O sea, ¿qué es el examen físico? ¿No? Hago una introducción, ¿para qué sirve? Diga cuáles son los exámenes clínicos mínimos, ¿no? Aquí tiene un sumario. Ustedes se pueden guiar por el sumario del propio libro, del propio artículo, ¿no? Aquí hay un sumario. Introducción, exame clínico, retornos ambulatoriales, ¿no? Evolución del paciente internado y las consideraciones finales. Dentro de las consideraciones, en la parte de la conclusión, yo quiero que ustedes pongan su opinión. La opinión de ustedes. ¿Cuál sería la opinión de ustedes en relación al tema? A relación a medicina basada en evidencia, al trabajo de equipe multidisciplinar, sobre la calidad de vida del paciente, ¿ya? Son temas todo está en este libro, ¿ya? Todos. En el momento que ustedes van a revisar el trabajo de su compañero para poner nota, ustedes tienen que fijarse si está bien, igual en el libro. Por eso es interesante leer todos los temas, ¿ya? Son 10 temas.
Imagina, exame clínico acá é 3 páginas. E há 3 páginas. Ok? Alguma outra pergunta que queiram fazer? Doutor, obrigatoriamente tem que ser digitalizado? Johanny, está repetido ya. Los que están repetindo escogeram um. ¿Ya? Escogeram um Doutor. tema e listo. Não há lío. Não tem problema, tá? Escolhe um tema e pronto. Certinho, pessoal? Qualquer Doutor. dúvida, estou à disposição. Se vocês quiserem entrar em outra aula de outro grupo, pode entrar, pode ficar à vontade. Quiser repetir a aula, não é problema, ¿ya? Los videos estão em YouTube, podem mirar por YouTube, ¿ya? Hay mi nombre aí, Isaac Prata, e listo. Há uma playlist igual, onde dice fisiopatología, ustedes pueden asistir las clases, ¿ya? Asisten las clases, todo está gravado com maior qualidade, ¿ya? Ou seja, ustedes pueden mirar mejor acá, está em HD, em HD, ¿ya? É uma visualização melhor, ok? Mejor que el Meet, ¿ya? Todas las clases, yo se las grabo las clases, ¿cierto? Ya, entonces, que tengan un buen fin de semana, hagan sus trabajos, hagan la lectura, ya tienen 2 lecturas para hacer, una que es este trabajo, ¿no? Acerca de la clínica médica, ¿ya? Para entender la clínica, el racionamiento clínico, y otro que es el manejo agudo de los trastornos del equilibrio ácido-base. Son 70 páginas, ¿ya? Y esto es un libro que ustedes tienen que manejar bien. No quiero que se entre mucho por tratamiento, ¿ya? No es por tratamiento, sino que acá en principio, por ejemplo, de la acidosis respiratória, por exemplo, há uma etiologia. Qual é a etiologia de acidose metabólica? Qual é a fisiopatologia? E esse livro tem, é completo, é perfeito esse livro. ¿Ya? Qual o diagnóstico diferencial? Não necessita entrar em tratamento, ¿ya? Não necessita. Então, vocês ingressem acá e, mais que todo, fisiopatologia, etiologia e algumas manifestações clínicas, ¿ya? Isso é o que interessa. Que é hipernatremia, que é hiponatremia, que é hipocalcemia, hipofosfatemia, hiperfosfatemia, ¿ya? Hipocalemia, tudo isso. E qual a fisiopatologia e etiologia de cada uma. Tá bem? Isso é para a próxima classe e o trabalho para a próxima prática. Perfeito? Já que tenham um bom fim de semana, nos vemos. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Estou sempre à disposição. Já? Tchau, Gracias, tchau. doutor. Hasta luego. Edilson, não tem problema não, tá? Pode ficar com o tema aí, tá bom? Quando você tiver no outro grupo lá, faz o mesmo tema, não tem problema não.